हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आम बाहर काली पूजा देखापी आम कौटी की जीवु ठाकुर देखापी आपण मैंने तो थंबनेल देखिकी जानीपारे आम ऑटोरे ही जीवु समस्ते बाहर की रेडी हो सारी आम कौ जगह को जाऊे वीडियो लास्ट जाए देखो निश्चय जानीपारे आगुरी जदि चैनल नुआ थे प्लीज टिके सब्सक्राइब करदेवे वीडियो जदि भल लगे लाइक शेयर कमेंट करने को जमा भी भूलें आपण मन प्रश्न अच्छी कि आम दिन में कौन ठाकुर देखते जीमु आगे सेमती किसी भाविबा किसी दरकार ही नहीं दिन जिते जीव ठाकुर देखापी बहुत भल भाव ही ठाकुर देखिपारे शांतिर देखिपारे बुली भी पारे पिला छुआ को लेकिन रातिर गले बहुत हैरान हुए पिला माने हजि जाती आ भिड़े पिला माने कांधिकी बहुत टेंशन दियंती से आम भाविलु दिन में ही जीवा सबुठु ही बेस्ट आ जो मान घर छोट छोट पिला माने अछंती से माने ही मो फीलिंग्स को निश्चय बुझी पारे मो ठीक कहला सांग मैंने प्लीज कहे आपण मान सह गपसप हो हो केते जे आसिक जगार पहुँची गले ताहले चलते एबे कौन कौन सब घटुची देखिए समस्ते आसीचु बास्तेपुर काली पूजा बहुत दिन पर आम ये हूँ बास्तेपुर पत्थर काली माँ डेकोरेशन बहुत ही भल होपर समस्ते आम ज्वर हेलु ज्वर होटी देखी आसलु डेकोरेशन अपेक्षा ये माँ को डेकोरेशन भी बहुत भल है। एपटे सब बहुत सारा दुकान बस खेलना सब दिन में आसचे बोलिकी बहुत फाँका अच्छे बहुत भल भाव आम देखिपे ये मौसा को आम देखी नेक्स्ट वीडियो रे आम जो लक्ष्मी पूजा जाइलु देखापी आंकर एठी भी आसिक दुकान अच्छे हरेक माल जिनस 40 टंकिया और सब खाइबा जिनस देखी आम पाटो लाल गला खाइबा बहुत इच्छा है चली आसलु चटपटा चाट पाखक सब साउंड सुन कि डरी जाइए ना सांग मैंने ये सब रातिर देखा बहुत खराब और खास कर तो छोट पिला देखिए आसले आगे आहरी अच्छी आगर चल आगर समस्ते चल चलिकी जाउछंती ठाकुर देखते तो आसबे आम परी दिनर देखते आसबे बहुत शांतिर ही ठाकुर देखिए आप फांकारे फांकारे देखिए बहुत रातिर देखले कौन ना देखापी सुंदर किंतु ठाकुर तो देखिपारे खाली खाई जी छड़ा आम भली दिन देखिए ताने बहुत भल भाव से देखिपारे आम भी बहुत एंजय कर सपरिवार ही आसती देखिपारे आपर देखिलु बाटरे बेतर बोझ सब छोट छोट बोझ सब 500 550 आ बड़ गुड़ाक बड़ बोझ सब 800 900 ही जाता पूजा बजार एमती सब रेट शुणिले आने पूरा कन्फ्यूजन हो जाती तथापि
ସାଙ୍ଗମାନେ ବେତ ବୁଝକୁ ଯଦି ଆପଣ ସେଫ୍ଟିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ମୌସୁମୀ ଘରେ ଘଷି ଖରାରେ ବି 4-5 ଟଙ୍କା ଖରା ଖାଉ ମାଟି ମାରିନି ଗୁଗୁର ମାରି ପୂଜା ଦିନ ଗୁଗୁର ମାରି ମାଟି ମାରିନି ପୁଣି ଧୋଇଦେଲୁ ସେ ଦଲଟା ହେଇନଥିବ ଧୋଇଦେବୁ ପୁଣି ପୂଜା କରି ଗୁଗୁର ମାରି ମାଟି ମାରିଲା ମାନେ ବେଲଟା ଅଠାଟା କ'ଣ ଭିଜିବନି? ଅଠାଟା ମାରିଗଲା ମଝିରେ ଦୁଣ୍ଡ୍ରି ଆଉ ଠାକୁର ସେଇପଟର ଦେଖିକି ଆସିବ ପଥର କାଳି ନା ଏପଟେ ଯାଇନୁ ମଉସା ଚିହ୍ନା ଦଉଛ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ନେଇ ଯାଉଛ ସବୁ ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ବୁଢ଼ୀ କାଳି ଦେଖିଲୁ ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ସବୁ ସାଇଟ୍ରେ ସବୁ ରହିଛି ଏଠିକାର ସବୁ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି ସବୁ ବେତରେ କୁଲ୍ହା ଜାଳି ସବୁ ରଙ୍ଗ ଆଇଟମ୍ର ବେତରେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ର ଲଗା ହେଇକି ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଜଳିଲାଣି ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଜଳିଲାଣି ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲୁ ଆମେ ଏଠି ସବୁ ଡେକୋରେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ये माँ नाम जानी नहीं जदि आपण मैंने जानी बासुदेवपुर आपण मैंने बहुत आगुरी तो जाइए आम टे पछर गलु जदि जानी प्लीज मत जनइबे कि ये कौ ठाकुर आग अपेक्षा डेकोरेशन बहुत भल होती मु तो 2 वर्ष है आसी नी ठाकुर देखा तो सरीगला तापर आम जा पेट पूजा गोटे निरामिष होटेल को कहीं बाहर खाद्य आमको आदौ पसंद नुह केवल गुपचुप आ चटपटा खाद्य छड़ा ये होटेल हूँ बिना प्याज रसुण आम बरा और आलू कषा खाइलु खाई सारिकी मजा मस्ती करवा आ घर को जीवा देखुच ना पानी
ସରି ଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବାସଦେବପୁରର ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର। ଏଇଟା ଜିମ୍ କରନ୍ତି ଆମ ଛୁଆମାନେ ଆସିକି ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଜିମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଆମ ଗାଡ଼ି ଆସିନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଏଠି ଜିମ୍ ପାଖରେ। ଏପଟେ ଆମ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାମା ଥାକ ଦେଖିଲ ନା? ଥାକ ଦେଖିଛ ନା? ଥାକ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଗାଡ଼ି ତ ଆସିଗଲା, ଆଗ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଜିର ଠାକୁର ଦେଖା ତ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ହେଲା। ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି କେବେ ବି ମୋର ଆସିନଥିଲା। ବହୁତ ମଜା ହେଲା, ମସ୍ତି ହେଲା। ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବାସଦେବପୁରକୁ ଟିକେ ବାଇ ବାଇ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ମସ୍ତି ରହିଥିଲା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆମ ମାମା ସବୁ ବସିକି ମଜାମସ୍ତି କଲା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାସଦେବପୁରର କାଳୀବଜାର ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ এই ଭିଡ଼ିଓ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଆଜିର ତ ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ହିଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।